ଭାଙ୍ଗ କେବେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିବ କେତେବେଳେ ଭାଉଜ ରାଗିଥିବେ ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜମା ବେଶୀ ଖାଇପାରିବି। ସୁର ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ପଖାଳ କଥା ଆଗେ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପଖାଳ ଖାଇକି ହିଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସହିତ ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପଖାଳ ଅଛି ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ଆଚାର ଏସବୁ ବି ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ଏବଂ କିଛି କଥା ହେବା ସୁର ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାସରେ 15 ଦିନ ପଖାଳ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ଦେହଟା ଭଲ ରହେ ଝାଡା ପରିଷ୍କାର ରୁହେ ପଖାଳର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ଅଛି ହଜମ ହେଇଯାଏ ଭାଉଜ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ହଁ ସେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଏ ରାତିରେ ପଖାଳ ଖାଏ ମୋର ରାତିରେ ବି ପଖାଳ ଚଳେ ଶୀତ ଦିନେ ପଖାଳ ବି ଚଳେ ରାତିରେ ଭଲ ମାଛ ଯଦି ମିଳିଲା ଭଲ ଶାଗ ଫାଗ ମିଳିଲା ଭଲ ପନିପରିବା ପଖାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଖିଆ ହବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆପଣ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସିଧା ସିଧା କହିବେ ଜମା ବୁଲେଇବେନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ମୋହନ ମାଝୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପସନ୍ଦ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ନା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ये जोड़ेगा जाए पसंद मोर प्रसाद को पसंद आपको भक्त को भी पसंद मोदी ना राहुल राहुल गांधी पखाल ना मटन ना पखाल पखाल जदि आपण को एबे 35 वर्षर युवक कर दिया जीव माने आपण पछू पळेबे धरंतु तले आपण कोन करिवे जोटा आपण करनांती मु प्रथम आगो चेष्टा करिबी ये टोका गुड़ाक मद पीक नष्ट हो जाऊँगी सुगर खाई ब्राउन सुगर खाई नष्ट हो चेक करने सबू गाँव में टोका मान एकाठी कर विरोध में गोटे संग्राम स्टार्ट कर आम सोसाइटी नष्ट हो जाऊँगी आजिकल निशा ये जोड़ा देखुच संगीतज्ञ गोटा मरीगला आ गोटे जहाँ बची काली बची अभिजीत मजुमदार बची आज बाहर काली आखि खोली केवल पी पी के सब निशा जो हाँ केवल निशा आपण सुरभि भांग पियंती भांग के करा दिने केबे झाड़ा सफा करिया पई सत कहबे केबे अधिक केबे इनी ना ना मु एक दिने खाइबिनी ए वर्षा दिने शीत दिने ए भांग खाइले आ भारी डेंजर खरा दिने खाइले बोलो खरा दिन खाइले पेटटा सफा रहइबो ता साथे बेलटी खाए देसी कदळटी पडिबो छेना भांग केबे अधिक हे जइतिबो केतोले भाउज रागिथिबे घरे एपट सेपट काम किछ करनाथि तो जमा बेसी खाइबेनी कारण मोर डेली भाषण 10-15टा आ मु निशा खाई कि भाषण दवा पे लोक कोन कहिबे केबे कौन सी निशा भीतर को जाइनी ना सिगरेट ना पान ना जर्दा ना कौन सी लिकर किछि